ईयर 1398 में तैमूर ने इंडिया पर कब्जा किया और इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए। इससे पहले 262 बीसी के दौरान इंडिया में ही कलिंगा वॉर हुई थी, जो एक ही साल के दौरान 2.5 लाख लोगों की जान ले गई। और दुनिया की सबसे खूनरेज जंग चाइना में बैटल ऑफ चैंगपिंग के नाम से जानी जाती है, जिसमें अफसोसनाक तौर पे 7 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। इंसानों की हिस्ट्री में झांका जाए तो पिछले 5000 सालों में करीब 10,624 अलग अलग बैटल्स लड़ी जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर बैटल्स या जंगों का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, और वो है ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना। तारीख गवाह है कि जमीन पाने के लिए हम इंसान ना ही किसी का खून बहाने से डरते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना बूढ़े, और हत्ता के दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं रखते। पर इसी सब के बीच जमीन का एक ऐसा टुकड़ा भी है जो हर 6 महीने में बगैर किसी खून खराबे के, एक भी गोली चले बगैर अपनी कंट्री चेंज करता है। ये कोई दूर दराज वीरान बयाबान जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यूरोप में आबादी से भरे इलाके के बीच में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे मौजूद इस आइलैंड की, जिसको फीजेंट आइलैंड कहा जाता है। पर सवाल ये है कि फीजेंट आइलैंड साल में 2 मरतबा अपनी टेरिटरी कैसे और क्यों बदलता है। Here you could be standing in France one day, the next day you'll be standing in Spain. नाज़रीन, फ्रांस और स्पेन को बिडासोआ रिवर ने डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो रिवर का ज्यादातर हिस्सा स्पेन की टेरिटरी में आता है, लेकिन अटलांटिक ओशन में गिरने से 15 किलोमीटर पहले ये रिवर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर का किरदार अदा करती है। इसी रिवर के बीच में स्पेन के शहर इरुन और फ्रेंच सिटी ऑन्टाई के करीब ये छोटा सा फीजेंट आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड की खास बात यह है कि अगर आप यहाँ 31 जुलाई को खड़े होंगे तो आप स्पेन की टेरिटरी में खड़े कहलाए जाएंगे, लेकिन रात को 12 बजते ही वहीं खड़े खड़े आप फ्रांस की टेरिटरी में चले जाएंगे। यानी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त ये आइलैंड स्पेन के कंट्रोल में है, लेकिन जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब इसका कंट्रोल फ्रांस के पास होगा। 6,800 स्क्वायर मीटर बड़ा ये आइलैंड 1 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक स्पेन के पास होता है, और फिर 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक ये फ्रांस के कंट्रोल में रहता है। टेरिटरीज का ये एक्सचेंज फ्रांस और स्पेनिश नेवी के दरमियान फीजेंट आइलैंड पे ही होता है, जब दोनों मुल्कों की अथॉरिटीज यहाँ आती हैं और एक सेरेमनी के बाद जिसकी बारी होती है वो अपना झंडा लहराता है। फीजेंट आइलैंड की ये एक्सचेंज सेरेमनी पिछले 170 सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। आपको यहाँ बताते चलें कि जब एक ही जमीन को एक ही वक्त में 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज चलाती हैं, उसको कॉन्डोमिनियम कहा जाता है। लेकिन फीजेंट आइलैंड दुनिया में वाहिद ऐसा कॉन्डोमिनियम है जिसको एक ही वक्त में सिर्फ एक ही कंट्री चलाती है, और इसी वजह से फीजेंट आइलैंड सिर्फ कॉन्डोमिनियम ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला टेम्पोरल कॉन्डोमिनियम है। बॉर्डर्स का ये एक्सचेंज होता तो बिना किसी खून खराबे के है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये दास्तान इतिहास के जिन कागजों पर लिखी है उनको भी खून ने रंगा हुआ है। 1600s में यूरोप एक बहुत बड़ी जंग से गुजर रहा था। ये जंग करीब 30 साल तक चली थी, जिसको द 30 ईयर वॉर के नाम से भी याद किया जाता है। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये एक रिलीजियस वॉर थी, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पस भी था। ईयर 1618 में शुरू होने वाली ये जंग 1648 में एक पीस ट्रीटी पर आकर खत्म हुई। रोमन एम्पायर एक बार फिर से सुकून का सांस ले पा रही थी, लेकिन पीस ट्रीटी के बावजूद भी फ्रांस और स्पेन का एक दूसरे के लिए गुस्सा खत्म नहीं हुआ। आए बजाय इन दोनों की आपस में झड़पें चलती ही रहती थी। फिर 11 सालों के बाद 1659 में इन दोनों ने भी आपस में एक अलग पीस ट्रीटी साइन कर ही ली, जिसको पेरेनीज ट्रीटी या फिर पीस ऑफ द पेरेनीज भी कहा जाता है। मैप पे देखा जाए तो पेरेनीज एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जो स्पेन और फ्रांस को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इसी माउंटेन रेंज के नाम पे इस पीस ट्रीटी का नाम रखा गया था।
پیرینیز پیس ایگریمنٹ فرینچ اور اسپینش کنگڈمز کے درمیان 3 مہینے اور 24 کانفرنسز کے نتیجے میں ہوا تھا۔ یہ کانفرنسز کہیں اور نہیں بلکہ بیڈاسوا ریور پہ موجود اسی فیزنٹ آئیلینڈ پہ ہی ہوئی تھی۔ اس پیس ایگریمنٹ کی خوشی میں اسپینش پرنسز اور فرینچ کنگ کی شادی کی گئی، جس کی سیریمنی بھی فیزنٹ آئیلینڈ پہ ہی کی گئی تھی۔ حالانکہ فیزنٹ آئیلینڈ پر نہ ابھی کوئی برج ہے اور نہ ہی پہلے کوئی پرماننٹ برج تھا، لیکن اس رائل ویڈنگ کے لیے بورڈز کے اوپر ٹیمپرری برج بنایا گیا تھا جو کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ اس دن کے بعد سے دونوں کنگڈمز میں جو بھی رائل ویڈنگ ہوتی تھی اس کو فیزنٹ آئیلینڈ پہ ہی کروایا جانے لگا۔ دونوں کنگڈمز کے لیے یہ آئیلینڈ ایک پیس کا، امن کا، شانتی کا سمبل بن چکا تھا۔ پر اس پیرینیز پیس ایگریمنٹ میں فیزنٹ آئیلینڈ کی کسٹڈی کے بارے میں کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی۔ اگلے 200 سالوں تک اس آئیلینڈ پر فرانس اور اسپین دونوں کا ایکولی کنٹرول تھا۔ پھر 1856 میں ایک اور ایگریمنٹ ہوا جس میں خاص فیزنٹ آئیلینڈ کی کسٹڈی کے حوالے سے کچھ فیصلے لیے گئے، اور اب کی بار یہ طے پایا کہ آئیلینڈ 6 مہینے فرانس اور 6 مہینے اسپین کے پاس ہوگا۔ تب سے لے کر اس آئیلینڈ کی ادلا بدلی کا سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے۔ یہ شاید ہی دنیا کا واحد حصہ ہے جو پچھلے 170 سالوں میں 340 مرتبہ اپنی سوورنٹی چینج کر چکا ہے۔ آج پورا یورپ ہر طرح سے آزاد تو ہے، لیکن فیزنٹ آئیلینڈ اور اس پہ بنا یہ مونیومنٹ پاسٹ میں ہوئی تلخیوں کی یاد دلاتا ہے۔ فیزنٹ آئیلینڈ تو دنیا کا پہلا اور آخری ایسا کنڈومینیم ہے جس کو ایک ہی وقت میں صرف ایک کنٹری ایڈمنسٹر کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں 6 کنڈومینیمز اور بھی ہیں۔ انٹارکٹیکا کو ٹوٹل 12 کنٹریز اون کرتی ہیں اور انہوں نے وہاں 55 انٹارکٹک ریسرچ اسٹیشنز بنا رکھے ہیں۔ سوڈان میں موجود ابیئی ایریا کو ریپبلک آف ساؤتھ سوڈان اور ریپبلک آف سوڈان دونوں ایک ساتھ ایڈمنسٹر کرتے ہیں۔ برچکو ڈسٹرکٹ بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا اور ریپبلک آف سربسکا کا ایک کنڈومینیم ہے۔ گلف آف فانسیکا کو ایل سیلواڈور، ہندورس اور نکراگوا تینوں کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے۔ کولمبیا اور جمائکا کریبین سی کے اس حصے کو آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ جن کنٹریز پر سمندر لگتا ہے ان کے پاس سمندر کا 200 نوٹیکل مائلز کا ایریا ہوتا ہے، جس کو ایکسکلوسیو اکنامک زون کہتے ہیں۔ کولمبیا اور جمائکا کیونکہ آپس میں قریب ہیں، اسی وجہ سے ان کا اکنامک زون آپس میں اوور لیپ کر رہا تھا۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیچ کے پورے کریبین سی پر دونوں کا حق ہوگا۔ لیک کانسٹنس پر آسٹریا، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ تینوں کا راج ہے۔ اور آخر میں موزل ریور، اس میں موجود بریجز اور 15 کے قریب چھوٹے آئیلینڈز کو فرانس، جرمنی اور لگزمبرگ نے مل کر کنڈومینیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔